بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں خدائے روح القدس کا، جس نے یہ مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے درمیان میں خدا کے کلام کی خدمت سر انجام دے سکوں۔ یقینی طور پر اس کلیسیا کے پاسبان پاسٹر ڈیوڈ آصف صاحب کا بھی، ان کے ساتھ میری ملاقات کے 2 دفعہ ہماری ملاقات ہوئی، جس میں ہم ایک دوسرے سے خدا کے کلام کی سزا سے برکت پائی۔ آئیے عزیزوں، ہم خدا کے کلام کو سنیں۔ یاد رکھیے، خدا نے مسیحی ایمان ان مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے، اور خدا عمر کے مختلف حصوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ، جوان اور بچے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ خدا نے مجھے زندوں کی زمین پر کس لیے آج کے دن تک رکھا۔ ہمیں اپنی زندگی کے اس مقصد کو جاننے کی ضرورت ہے، اور جب تک ہم اپنے اس مقصد کو جس کے لیے خدا نے ہمیں تخلیق کیا ہے ہم سمجھتے نہیں ہیں، تب تک ہم اپنی مسیح زندگی میں آگے افزائش بھی نہیں کرتے۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال ملے۔ آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری زندگیوں سے مسیحی ایمان کی خوشبو آئے۔ آج بہت دفعہ لوگ اپنے آپ کو مسیحی تو کہتے ہیں، لیکن ان کی شخصی زندگیاں بدبودار۔ جب از روئے بائبل مقدس جو خدا کا سچا پاک کلام ہے، جب ہماری زندگیاں اس خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہوتی تو ہماری زندگیاں بدبودار ہو جاتی ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں یہاں پر جن کو بدبو پسند ہے؟ کسی کو بھی؟ خوشبو کتنے لوگوں کو پسند ہے؟ ہر ایک شخص کو خوشبو جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ کسی بھی طرح کی ہو۔ ہر کوئی اپنے ٹیسٹ، اپنی ایج اور اپنے مطابق خوشبو کا چناؤ کرتا ہے اور خوشبو استعمال کرتا ہے۔ لیکن خداوند کی نظر جس خوشبو پر ہے وہ ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا لہو۔ خدا ہر ایک بشر جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خدا ہر ایک پر اجتماعی طور پر جو خوشبو، جس خوشبو کو خدا لینا چاہتا ہے، جو خدا کے نتنوں کو مسرور کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پرانے عہد ناموں میں بروں کا، بیلوں کا، مینڈوں کا خون بہایا جاتا تھا، اور خون کی مہک جو ہے وہ خدا تک پہنچتی اور خدا مسرور ہوتا۔ آج خدا جس خوشبو کو میری اور آپ کی زندگی میں دیکھ رہا ہے وہ یسوع مسیح کا لہو ہے۔ آئیے دیکھیں خدا کا کلام، وائز چیپٹر 10واں باب، اس کی پہلی آیت۔ وائز پرانے عہد نامہ میں اس کا 10واں باب اور پہلی آیت، خاص طور پر نوجوان جو بیٹے اور بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہیں ان کے لیے کلام خصوصی طور پر ہوگا، اور وہ بھی جو اپنی عمر کے اب آخری حصے میں ہے ان کے لیے بھی یہ کلام اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم ایک زبان ہو کر سارے مل کر پڑھیں گے وائس 10واں باب پہلی آیت۔ تو پڑھیے، مردہ مکھیاں عطار کے عطر کو بدبودار کر دیتی ہیں، اور تھوڑی سی حماقت حکمت اور عزت کو مات دیتی ہے۔ آمین۔ عزیزو، ہم نے جو ورس پڑھی ہے یہاں پر آئے، ہم نے پڑھا کہ مردہ مکھیاں عطار کے عطر کو بدبودار کر دیتی ہیں، اور تھوڑی سی حماقت، تھوڑی سی غلطی، تھوڑی سی مسٹیک، تھوڑا سا لالچ، تھوڑا سا کسی اور غلط سائٹ پر راغب ہو جانا کیا کرتی ہے؟ حکمت کو بھی اور عزت کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ مات دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شکست دے دیتی۔ وہ پنجابی کی کہتے ہیں عقل ماری جاتی ہے، اور عزت جو ہے وہ خاک میں مل جاتی ہے، خواہ وہ عزت آپ کی ہے یا آپ کے گھرانوں کی ہے۔ اور پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ اس بات سے واقف ہے کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں کولو ہے ادھر پاس میں؟ کولو پہ جب تیل نکالا جاتا ہے
खुशबू वाला तेल, और खुशबू वाले तेल के अंदर जब मक्खियां आ जाए और वो मुर्दा हो जाए तो क्या उस तेल की खुशबू बरकरार रहेगी? बोलिए, आप पसंद करेंगे? नहीं, वो तेल जो है वो बदबूदार हो जाए। तो कलाम खुदा कहता है, वाइस कहता है, सुलेमान लिखता है कि जब तेल निकालने वाला जो खुशबू इकट्ठा करता है, कतरा कतरा करके, बड़ी जुस्तजू करके, बड़ी मेहनत करके जब वो खुशबू को इकट्ठा करता है, वो खुशबू जो है वो इंतहाई कीमती है। ऐसे ही एक ईमानदार की जिंदगी, खुदा के खादमीन आप पर मेहनत करते हैं, खुदा के खादमीन आपको खुदा का कलाम जो है वो पूरी दयानतदारी से सुनाते हैं ताकि आपकी जिंदगियां खुशबूदार हो जाए और हमारे खुदा के हुजूर बखूर की मानद पहुंच सके। लेकिन अजीजों, जब हम अपनी जिंदगियों के अंदर गुनाहों को स्पेस देते हैं, आदात को, बुरी आदात को, छोटी छोटी चीजों को अपनी जिंदगी में आने देते हैं, बज़ाहिर मक्खी एक छोटा सा कीड़ा है, बज़ाहिर मक्खी की कोई हैसियत नहीं है, बज़ाहिर मक्खी ज़रर नहीं पहुंचा सकती, नुकसान नहीं दे सकती। लेकिन अगर आप जिस दौर में ये कलाम लिखा जा रहा है, अगर आप उस दौर में चले जाए तो इत्र जो है ये इंतहाई कीमती है। पूरा एक साल अगर एक मजदूर मजदूरी करता है, मेहनत करता है, तो वो सिर्फ एक जार थोड़ा सा इत्र जो है वो खरीद सकता है। और ये इत्र जो है उस इलाके में नहीं मिलता, ये पाकिस्तान का जो इलाका टेक्सला और इंडिया से ये इंपोर्ट होकर यरूशलेम और दीगर इलाकों में पहुंचता। तो उस वक्त के लोग जो है वो इत्र को, वो उस खुशबू को, वो उस सेंट को, उस परफ्यूम को बेहतर तौर पर जानते हैं। और बनाने वाला जो है वो बड़ा केयरफुल रहता है। जो वालिदैन यहाँ पर बैठे हैं, जिनके बच्चे जवान हैं, वो अपने बच्चों पर ध्यान दें कि कहीं कोई गुनाह की मक्खी उनकी जिंदगी में आकर उनकी जिंदगी को बदबूदार ना कर दे। कोई बुरी सोच, कोई बुरा ख्याल, कोई गुनाह, कोई झूठ, कोई नफरत, कोई हसद आपकी जिंदगी को बदबूदार ना कर दे। और जिस इत्र के अंदर बदबू है वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। जिस जिंदगी के अंदर बदबू है वो खुदा के लायक नहीं है। कई लोग इस ख्याल में आज तक फिर रहे हैं कि यीशु तो आया ही गुनाहगारों के लिए था। हाँ भाई, वो गुनाहगारों के लिए आया था ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। लेकिन कई अपने गुनाहों को तर्क नहीं करते, अपने झूठ को तर्क नहीं करते, अपनी बदकारी को तर्क नहीं करते, अपनी ज़नाकारियों को तर्क नहीं करते, नशे की लानतों को नहीं छोड़ते और कहते हैं कि यीशु गुनाहगारों के लिए आया। यीशु आके चला गया, अब ये ना हो कि तू भी चला जाए और दोज़ख की आग में फेंक दिया जाए। कौन सी चीज बर्बाद कर रही है इत्र को? ऊंचा बोलिए, मक्खी है। इसी तरह से एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर एक सूटा जो है, एक सिगरेट जो है, क्या वो उसको बदबूदार नहीं कर सकती? बोलिए, ऊंचा बोलो। गाला करना, झूठ बोलना, गुस्सा तो करो मगर तो गुस्से में जो रहते हैं हर टाइम, ये भी आपकी जिंदगी को क्या कर देगी? ऊंचा बोलिए, क्या करेगी? बदबूदार। और ये बदबू जो है शायद आम इंसानों को नजर ना आए, शायद आप परफ्यूम लगा के नहा के अच्छे साबुन से खुशबूदार बन जाए, लेकिन इस महक को खुदा जानता है कि आपकी जिंदगी के अंदर ईमान की खुशबू है या गुनाहों की बदबू है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम कई लोगों को आज देखेंगे। सिर्फ मैं 15 से 20 मिनट लूंगा। आप नेहमिया की किताब 13वां बाब और उसकी 26वीं आयत जब पढ़ते हैं तो वहां एक शख्स का जिक्र है, हिकमत और समझ से भरा हुआ, इज्जत, रुतबा, मर्तबा, दर्जा सब कुछ है उसके पास, किसी चीज की कमी नहीं है।
किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मुर्दा मक्खियों ने, गुनाहों ने उनकी जिंदगी को बदबूदार किया हुआ है। वो खुदा के लायक जिंदगियां नहीं है। वो चर्च भी आते हैं, चंदा भी देते हैं, दायकी भी देते हैं, खुदा को खुश करते हैं अपनी नजर में, लेकिन खुदा की नजरें उनसे हट चुकी हैं। नहमिया 13वां बाब 26वीं आयत लिखा है, क्या शाह इस्राइल सुलेमान ने इन बातों से गुनाह नहीं किया? अगरचे अक्सर कौमों में उसकी मानद कोई बादशाह ना था और वो अपने खुदा का प्यारा था, और खुदा ने उसे सारे इस्राइल का बादशाह बनाया था, तो भी अजनबी औरतों ने उसे भी गुनाह में फंसाया। बात समझ लग रही है आपको? वो शख्स जो खुदा से हिकमत मांगता है, खुदा के फरमान से, खुदा के आइन से, खुदा की शरीयत से वाकिफ है, वो शख्स जो खुदा के हुजूर खड़ा होकर कहता है, खुदावन तेरी आंखें इस जगह पर खुली रहे और तेरी कुदरत का हाथ इस जगह पर बड़ा रहे। वो शख्स जो कहता है, खुदावन तू इस जगह पर अपने कानों को खोले रखना, और जब कोई बीमार इस जगह पर लाया जाए वो शिफा पाए। लेकिन जब उसकी अपनी बारी आई तो उसने वो गुनाह किया जिससे खुदा ने उसे बाज किया। सुलेमान बहुत सी चीजों में राइट चल रहा था, ठीक चलता रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर मुर्दा मक्खियां क्या है? बोलिए, कौन सी मुर्दा मक्खियां उसकी जिंदगी में आई? ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। अजनबी औरतों का क्या मतलब? गैर मसीही। क्या आज हमारे लड़के, हमारी लड़कियां अजनबी लोगों की तरफ राग़ब नहीं हो रहे? जी हो रहे। तो फिर सुलेमान का अंजाम भी देखिए। वो शख्स जिसकी जिंदगी की खुशबू खुदा तक पहुंचनी चाहिए, जिसके बाप से खुदा ने वादा किया है कि अगर तेरी नस्ल इसी तरह मेरे साथ कामिल रहे और वफादार रहे तो इस तख्त पर बैठने के लिए तेरे खानदान में मर्दों की कमी ना होगी। एक तरफ दाऊद है जो खुदा के दिल के मुवाफिक है, दूसरी तरफ सुलेमान है जिसने अपना दिल अजनबी औरतों की तरफ लगा लिया है। और इन मुर्दा मक्खियों ने, इन अजनबी औरतों ने सुलेमान के रिश्ते को खुदा से खराब किया। किस तौर पर? ये मुर्दा मक्खियां कर क्या रही हैं उसकी जिंदगी में आकर? वो शख्स जो यहोवा खुदा से वाकिफ है कि वही कादरे मुतलिक है, वही कौम को कुलज़म में से निकाल कर लाया है, वही आसमान और जमीन का मालिक है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में बुजुर्गों, अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में उन मुर्दा मक्खियों के बायस सुलेमान बुत प्रस्त बन गया। सुलेमान का दिल खुदा से फिर गया, सुलेमान का दिल खुदा से हट गया और वो गैर मबूदों की इबादत करने लगा। आज बहुत दफा हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये कोई बात ना कहना हमारी जिंदगी को बदबूदार कर देगा, हमारे खानदान को भी बदबूदार कर देगा, क्योंकि सुलेमान की लानतों के बाद उसके खानदान में नीचे तक फिर लानतें ही आती गई और उसका खानदान खुदा से हटता चला गया। इसी तरह से मैं ज्यादा हवाले नहीं लूंगा, कज़ात की किताब में हम देखते हैं, गिडियंस इंग्लिश में उसको कहते हैं कज़ात, जिदाउन, 8वां बाब आप पढ़ लीजिएगा बाद में। जिदाउन के ताल्लुक से हम जानते हैं कि ये एक डरपोक सा शख्स है जो सिर्फ अपने खानदान के बारे में सोचता है, और ये गोलू में छुपा हुआ अपना गेहूं झाड़ रहा है कि अपने खानदान के लिए जमा करे, क्योंकि अमालिकी आते हैं और फिलिस्ती आते हैं और इनके गेहूं को आग लगाते हैं, जानवरों को ले जाते हैं, औरतों को ले जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं। खुदा ने जिदाउन को एक माइटी वॉरियर बनाया,
اس نے 32,000 لوگ اکٹھے کر لیے جو زبردست سورما تھے، لیکن خدا نے جدعون کو 300 لوگوں کو لے کر ایک بڑی جنگ میں فتح بخشی ہے۔ جدعون نے خدا کو ایکسپیرینس کیا، جدعون نے دیکھا کہ خدا کا ہاتھ کس طرح سے قوی ہے اور فتح دے سکتا۔ آج شاید آپ نے کبھی خدا کو ایکسپیرینس نہیں کیا، آزما کر تو دیکھو اس کو، وہ تمہیں فتح سے بڑھ کر بھی اگلے لیولز میں لے جائے گا۔ یہ ہیومن سوچ ہے، ہیومن نیچر، انسانی نیچر ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں ایک بڑی فوج اکٹھی کر لوں گا تو میں دشمنوں پر غالب آ جاؤں گا۔ خدا کا کام کرنے کا طریقہ فرق ہے۔ کسی کو رتھوں کا، کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہو سکتا ہے۔ ایک ایماندار کو جو بھروسہ ہے وہ صرف یہوہ خدا کا ہونا چاہیے۔ تو بہنوں اور بھائیوں سنیں، یہ اسرائیل کا 5واں قاضی ہے، کیونکہ بادشاہوں کے دور سے پہلے، ساؤل سے پہلے قاضیوں کا دور تھا۔ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو نبی بھی، کاہن بھی اور قاضی بھی ہے۔ اس کا 5واں نمبر ہے۔ تو اس نے ایک بڑی جنگ سے اور ایک بڑی فتح سے خدا کے ساتھ اپنے رشتے کا آغاز کیا۔ He was not an ordinary man۔ اور پھر جب قوم بنی اسرائیل، یہ بڑا خدا کے ساتھ پازیٹیو چل رہا ہے، خدا کے ساتھ مثبت چلنے والا شخص ہے، یہ خدا کے ساتھ وفادار رہنے والا شخص ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایمانداروں کی زندگی کے اندر بھی ایسے پرسیکیوشنز آ جاتے ہیں، ایسے حالات ڈیولپ ہوتے ہیں کہ وہ خدا سے ان کا دل ہٹ جاتا ہے، اور ابلیس ہمیشہ ایمانداروں کو اپنا ٹارگٹ کرتا ہے۔ جو چرچ کے اندر آتے ہیں، پادری صاحب کو ٹارگٹ کرے گا، یہ ڈھیر نہیں ہوں گے، ان کے بچوں کو پکڑے گا، ان کے ایلڈرز کو پکڑ لے گا۔ اور میں تو ہمیشہ دیکھتا ہوں، میری کوئی 22-23 سال ہو گیا خدمت کو، ایلڈرز ہمیشہ ابلیس کے اٹیک پہ رہتے ہیں اور ہمیشہ چرچز کو توڑتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا اس چرچ میں کیا ہو رہا ہے، بٹ ایلڈرز کا موڈ ہمیشہ سوئنگ کرتا ہے، انگلش میں کہتے ہیں فرق رہتا ہے۔ سو چرچ ٹیم، کوائر، بجانے والے، یہ سارے جو خدا کا کام کرتے ہیں، یہ ابلیس کے اٹیک کے نیچے رہتے ہیں۔ سو جدعون کو 300 لوگوں سے لے کر خدا نے جو فتح دی، تو لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑا زبردست شخص ہے، ان لوگوں سے اس نے ہمیں چھڑایا ہے جو ہمارے بچوں کو لے جاتے تھے، ہماری بیویوں کو لے جاتے تھے، ہمارے جانوروں کو لے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا جدعون کم ہیئر، آجا، تینوں سے بادشاہ بنائیں گے، تو ہمارا بادشاہ ہو۔ لیکن جدعون جانتا ہے کہ بادشاہ ایک ہی ہے، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہوہ خدا۔ تو جدعون نے اس بات کا انکار کیا۔ اب اس کی زندگی کے اندر مردہ مکھیاں کیسے آئی؟ جدعون نے اپنی زندگی کے آخری حصے کے اندر غیر قوموں کے ساتھ رعایت برتی، کمپرومائز کیا۔ ٹھیک ہے، تم بھی اپنے بت بنا لو، تم بھی اپنی عبادت گاہیں بنا لو، تم بھی اپنی پرستش کی جگہ بنا لو، جس کے باعث ان بتوں کو قوم میں رکھنے کے سبب سے قوم کا دل بت پرستی کی طرف راغب ہو۔ عزیزو، میں نے بتایا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنی زندگی میں اندر رکھتے ہیں۔ کبھی آپ نے کھیت دیکھے؟ جی، پینڈو ہو کہ شہری ہو؟ ویکھے جب کھیت ویکھے نا سارے نے، کھڑی فصلیں کس کس نے دیکھی ہیں؟ فصلیں تیار ہوئی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، پادری صاحب سے پوچھتے ہیں، بھائی صاحب فصلوں کو یہ جو طوفان آتے ہیں سال میں کتنے کا آ جاتے ہیں؟ سال میں کافی طوفان آ جاتے ہیں، گرمیوں میں تو زیادہ۔ طوفان کبھی کبھی آتے ہیں۔ طوفانوں سے فصلوں کو کم خطرہ ہوتا ہے، زیادہ خطرہ فصلوں کو ہوتا ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے پڑ جاتے ہیں، سنڈیاں، فلاڑیاں، ٹینگڑیاں۔ تو اسی طرح سے زندگی کو ایک ایماندار کی ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خطرہ رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو گنجائش دیں گے، فرض کرے آپ کہتے ہیں نیند نہیں آتی، پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، میں بڑی پریشان رہنی ہوں، پتہ نہیں کی ہو گیا ہے۔ یہ پریشانی
क्यों नहीं आप अपने खुदावंद यीशु के हाथ में दे देते कि वो आपकी परेशानी को दूर करके आपके दिल को खुशी और शादमानी से भर दे। आप बजाय ये कह दें कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, क्यों नहीं कहते कि यीशु मसीह के मार खाने से मैंने शिफा पाई है। लेकिन जब हम छोटी छोटी बातों को अपनी जिंदगी में रिपीट करते हैं, बार बार करते हैं, तो ये हमारी जिंदगी में डेंजरस हो जाती है। आखिरी चीज और आखिरी शख्स, कितने लोग यहूदा इस्करियोती से वाकिफ हैं? कितने साल मसीह के साथ रहा? तकरीबन 3.5 साल। क्या करता था? किसके साथ रह रहा है? ऊंची बोलिए। दिन और रात यीशु के साथ रहता है, जो अंधों की आंखें खोलता है, जो मुर्दों को जिंदा कर देता है, जो हवाओं और तूफानों को हुक्म देता और थम जाते हैं, जिसके बोलने से आसमान खुलता है और आसमानी रोटी मुहैया हो जाती है। इतने तजुर्बात इस शख्स ने देखे। लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? ये चोर था। क्या था ये? क्योंकि इसके पास चंदे की थैली रहती, रोज थोड़े थोड़े करदा, हर रोज थोड़े थोड़े जमा करता था, मुर्दा मक्खियां इकट्ठी कर रहा। और एक वक्त क्या आया कि इन्हीं मुर्दा मक्खियों ने इसकी जिंदगी को बदबूदार कर दिया। इसी शख्स ने, इंग्लिश के अंदर एक कहावत है, उसको मैं उर्दू में तर्जुमा करता हूं कि इस शख्स ने, यहूदा ने जिंदगी को चूम कर ये दोज़ख के अंदर चला गया। आपको याद है कि इसने आखिरी टाइम में यीशु का मुंह चूमा और उसके बाद जाकर बाहर यीशु को 30 सिक्कों में बेच दिया। सो अगर ये यहूदा उस वक्त उस लालच पर गालिब आ जाता, जो उस वक्त फर्स्ट टाइम इसकी जिंदगी में आया कि मैं चंदे की थैली में से कुछ निकाल कर अपनी जेब में डाल, लेकिन जब यहूदा अपने गुनाह पर गालिब ना आया और ये मुर्दार मक्खियां इसकी जिंदगी में बढ़ती रही और इसकी जिंदगी बदबूदार होती रही। और याद रखो, जो कुछ ये अपने पेट में डालता रहा, अंजाम क्या हुआ? वही पेट फट के सारा कुछ बाहर निकला। तो जो कुछ हम अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं, जो कुछ हम अपने अंदर जमा कर रहे हैं, वही बाहर आएगा। अच्छी मसीह जिंदगी रखिए, आपके अंदर से ईमान की खुशबू आएगी। आप थियोलॉजी की, आप कलाम की गहरी बातें करें ना करें, आप किसी को यही कह दें खुदा तुझे बरकत दे, तो उसकी जिंदगी में बरकत आ जाए। अजीजों, ईमानदारों का हाल तो हमने देखा कि ईमान से चलते हुए वो गुनाह में गिर गए। एक गुनाहगार औरत का भी जिक्र सुनो, जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है, और जब उसके गुनाह माफ हुए हैं तो उसने अपने इत्र की बोतल तोड़कर अपने खुदावंद यीशु मसीह के सर में वो खुशबू डाली है और आंसुओं से उसके पांव धोए हैं। उसका ये ईमान का एक्ट, उसके ईमान का ये अमल, उसके ईमान की ये खुशबू उसकी जिंदगी के अंदर हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देना, उसको हिस्ट्री में ईमानदारों की फहरिस्त में खड़ा कर देती है। आओ आज हम अपनी जिंदगियों के अंदर महंगे परफ्यूम्स की हमें जरूरत नहीं है। हमारे लिए यीशु का खून अवेलेबल है, हमारे लिए मसीह का खून मौजूद है, जो हमारी जिंदगी के अंदर से तमाम तर गुनाहों की बदबू को निकालकर हमें खुशबूदार बना देता है, हमें काबिल सताइश बना देता है। पादी साहब बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, खड़ा हूँ आपके सामने। हमारी जिंदगियों में भी गुनाहों की गंदगी और बदबू थी, मगर मसीह ने उसे धोकर खुशबूदार कर दिया है। यही सबब है कि आप उस ईमान की खुशबू को आज सुनने के लिए इस जगह पर मौजूद हैं। काश कि आपकी जिंदगी से भी, काश कि आपकी जिंदगियों से भी आपके घर के लोग, आपकी सराउंडिंग, आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, आपका मसीही ईमान उन्हें मसीह के पास लेकर आए। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपकी मदद करे।